Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And very good morning, everybody. Morning, Doctor. Salam, morning. Morning, Doktor. Waalaikumsalam. Okay, now I think it's almost 11 a.m. So while we are waiting for your friends to come into this class, so I open for any questions related to your group project, reports, or any questions before we start our lecture. Doktor, untuk confirmation 17 Disember kan hantar last untuk due date untuk group project. Sekejap. Saya bagi dalam date tu 17 jangan. Sebab kalau dekat Google Classroom 17 Disember, tapi kalau dekat Ecom week 12. Week 12. Sekejap, kalau dekat Ecom week 12 tak ada date Tak ada. Kalau week 12 maksudnya 22. 22. Oh, okay. Group project submission on 24th of December. So saya tukar dalam Google Classroom. 24 December, group project and group reports. Okay. Thank you, Doktor. Okay. Cuma untuk group group project, you submit Google Classroom. Okay. Tapi untuk group project, group project you adalah presentation. Group project. Oh, okay. Group project due date on 24th of December. Okay. So saya dah tukar deadline untuk group project you 24 December. So group presentation you akan berlaku pada bulan 1. Okay. Jadi saya akan reschedulekan jadual untuk you buat presentation during lecture punya kelas dengan tutorial punya kelas. Jadi untuk mempercepatkan masa, so I think kita akan buat presentation tu mengikut tutorial kelas. Tapi your group members ni according to sama tutorial ke ataupun lain-lain? Lain-lain, Doktor. Okay. Since presentation nanti doesn't involve the whole group members, saya akan buat presentation during class. So meaning to say everybody must attend the presentation tu masa kelas macam ni lah. Cuma group yang present tu you akan you akan present, you akan share screen and you prepare for your presentation. Tapi sekiranya tak cukup masa dalam dalam lecture class, so saya akan buat masa tutorial class. Jadi nanti saya akan bagi schedule. Jadi you arrange as long as presenter tu ada dalam tutorial class tu, then you can proceed. Walaupun group members you tak boleh nak attend tutorial because you are different class tutorial. Okay, that one is just in case kita tak cukup masa untuk presentation during lecture. Okay. Sebab saya rasa untuk lecture pun ada tinggal dalam 3 topik je lagi. Right after kita, I think end of this month kita akan habis syllabus. And then bulan 1 tu saya akan fokus on presentation saja.
Doktor, presentation tu kita present website lah kan? Betul. Present Okay. the content on your website, apa yang you buat, gambar ke, everything about your group project tu, yang tu yang you present. 15 minutes, 15 minit untuk presentation and then another 5 minutes for Q&A. Okay, ada apa-apa lagi soalan pasal group project? Saya tak nak ada personal message pasal group project ke, anything that you like to ask about your group project? Doktor, Ya. nak tanya, untuk group assignment kan, setiap member kena ada buat satu package, right? Ya. Pas tu costing tu dengan kena include dalam itinerary ke asingkan? Okay. I'm not sure kalau saya at the early stage of kelas hari tu saya mention detail ataupun tak, but I think it's quite clear for your group project ni, apa yang you perlu buat adalah untuk hasilkan package. Okay, in order for you untuk hasilkan package, you need to have your costing, your own costing and itinerary. Therefore, untuk you submit group project tu in your website tu, okay, each of the group members akan submit costing, itinerary, and at the end of you punya tu, you akan buat satu package. Okay. So for your presentation nanti, maksudnya you punya submission group project nanti, you have to assume that you are travel agency, which you create your own name for travel agency, contohnya ABC Travel and Tours. So today we would like to present to promote our package related to wellness tourism package, for example. Okay, there are 8 types of package that are available in our company. So you pun present, but during presentation tu you don't have to present the calculation tu, because that one saya akan semak, saya akan check individually. Cuma during presentation tu you just submit what are the type of package that you promote and how you are going to promote your package, what is the value of your package. That's it. Jadi you assume that you are a travel agency which you are trying to promote your package for your travel agency. Okay? Tapi masa you submit group package tu, group assignment tu, make sure each of members tu submit costing, submit itinerary, and submit you punya template brochure package you tu, the detail of your package. And then the rest for additional marks tu, maybe you nak masukkan gambar-gambar ke whatsoever ke, that one is based on your creativity. Okay, untuk group project 30% tu creativity will be counted as part of the rubric. Okay. And then the rest tu lebih kepada you punya content of your group project. So doktor, kalau saya assume saya jadi satu agensi kan, tour agency, maksudnya costing tak payah masuk dalam website kita kan? Untuk group project, untuk website tu you masukkan costing. Cuma masa presentation masuk juga. Masa presentation je you tak perlu present costing. Oh okay, faham. Thank you doktor. Okay, semua orang clear? So saya repeat again, untuk group project submission, each of the group members submit 3 perkara. Costing, itinerary dengan brochure. Package yang you siap buat tu. You masukkan dalam you punya website. The way of you nak rearrange, redesign ke whatsoever tentang website you is up to you, based on your creativity. Okay. During presentation, you only present assuming that you are the owner of travel agency. So now you are promoting your package to your customer. Okay, what are the type of the package?
what are the differences of your package as compared to other travel agency, for example. What is the value of your package? So you nak masukkan gambar ke whatsoever ke, is up to you. Right? So group project is 30% and group presentation 15%. Okay, 15%. So ada apa lagi? Doktor, Ya. saya nak tanya untuk itinerary tu, kita nak kena buat dalam bentuk words ke? Itinerary, dia dalam bentuk brochure lah. You design dia dalam bentuk apa? Dalam bentuk you punya macam travel agency buat package brochure macam mana? Macam tu lah. Okay doktor, terima kasih. Okay. Tapi it's based on your creativity. Kalau you rasa you boleh buat dalam bentuk word tu tapi cantik, menarik, tertarik, it's up to you. Maybe you rasa words tu is enough untuk you nak design, is up to you. Saya akan ambil markah based on creativity, content and the apa nama ni, three main things tadi, costing, itinerary dengan you punya package tu. Okay doktor. Okay. Terima kasih. Doktor, so kita punya brochure tu akan jadi macam package macam biasa, termasuk akan ada itinerary. Yang costing tu kena buat secara asing tapi masukkan dalam website juga. Betul. Sebab Thank you, before you nak create your package tu, mesti you kena kira daripada costing, you kena buat itinerary. But untuk you punya package tu, yang you buat brochure tu, it's up to you sama ada you nak masukkan apa panggil tu, descriptive itinerary ke, because kita ada 3 jenis itinerary. Jadi kalau you rasa you nak buat technical itinerary, dan itinerary tu tak boleh nak masuk dalam package tu, jadi you letakkan asing technical itinerary tu. So dalam package, dalam brochure you tu tak perlu masukkan itinerary. Okay? Itu depends. Gabung dengan boleh asingkan boleh, gabung pun boleh. Yes. As long as dia ada. Tapi dia depends on you punya type of package you tadi lah. Kalau package you tu required technical itinerary, so that you letak asing. Doktor nak tanya, yang costing tu nak letak dalam PDF form, words form atau just masukkan dalam website tu? It's up to you. Macam mana you nak masukkan. Kalau you rasa you boleh masukkan bentuk word, you masukkan, tapi avoid from attachment lah dalam page you tu, dalam blog you tu, website you tu, avoid attachment sebab saya susah nak buka, nanti nak kena download and whatsoever. Kalau boleh you masukkan, you template, masukkan terus. Okay, dalam web page tu. Doktor nak tanya. Ya. So pengiraan untuk costing tu nak kena masukkan di mana? Transportation, accommodation, meals. Nak kena masukkan dekat mana? Jadi tak perlu tunjuk pula cara kita buat pengiraan. Dah nama pun costing, you kena buat daripada A to Z lah, macam yang kita buat dalam kelas. Jadi you masukkan dalam package dalam website you tu. The way of you nak present costing tu is up to you lah. You nak gunakan word ke, you nak draw ke, you nak buat image ke, as long as you masukkan dalam website you tu. Okay, the way of you nak design website tu is up to you. Cuma yang saya cakap, okay, dalam satu website akan ada 8 package. Setiap package akan ada satu pengiraan costing you, yang kedua itinerary, yang ketiga tu apa nama ni, brochure package you. Okay. Macam mana you nak buat apa semua tu, apa nama pengiraan tu, saya rasa saya dah bagi dah template hari tu, format hari tu. You mungkin boleh buat dalam bentuk tu, ataupun kalau package itu agak berbeza daripada template yang saya bagi, then you design your own template untuk costing.
Okay, so kalau tak ada apa-apa, saya rasa shall we start our lecture, dah lebih 15 minit. Okay, so basically what we are going to discuss today is more on how to set up your travel package. Ya? Apa dia? Yang tadi assignment kan? Saya tak dengar lah. Kejap ah. Doktor? Sebab sebentar saya tak okey. Doktor, yang costing tu kan, Okay. kita kena ikut betul-betul yang pasaran punya harga ke atau boleh buat agaran? The best is you follow the market price. Maksudnya package itu seems like you can sell to your customer, real punya, seems like that. Okay, meaning to say kalau you buat secara anggaran, it's not worth it for you to prepare the package, which basically the objective of this assignment is to guide you how to design, and at the end of the day you can use that package untuk you jual kepada your customer. Okay? Oh, okay. Jadi kalau thank you. boleh you gunakan market price tu supaya you boleh tahu apa harga yang you offer to your customer tu is reasonable ataupun tak according to the market price. Oh, okay. Thank you, Doktor. Doktor nak tanya, assignment kita kena ada 3 benda, itinerary dengan calculation dengan voucher kan. Kalau kita mix itinerary dalam voucher boleh tak? Macam dua barang. Tadi pun dah ada orang tanya. Saya tak tahulah kalau you all ni tak dengar ke ataupun tak fokus. As long as ada 3 perkara tu, that's it. Is enough. Tapi kalau it is not proper, kalau you nak masukkan costing, maka you letakkan di luar. Kalau itinerary tu required you to prepare technical itinerary, then it's not proper for you untuk masukkan itinerary in your brochure, then you divide dia. Jadi you submit 3 different things. Okay? Saya ni, saya bagi you option untuk you buat, tapi kalau terlalu banyak sangat persoalan or terlalu banyak sangat argument, so saya akan decide which saya akan set kan. Okay, you buat 3 different things, costing asing, itinerary asing, and brochure tu pun berasingan. Okay, Doktor. Thank you. Right, jadi sekarang ni saya nak semua orang clear, hantar 3 perkara tu. Yang mana pada saya prefer 3 benda berbeza, 3 different things. Tapi if you think that you can combine itinerary dengan brochure, is up to you. Okay, it's based on your type of package. But saya bercakap secara general. Saya takut nanti kalau saya terlalu firm, dia tak meet you punya tema ataupun you punya package. Therefore, saya bagi you option. Okay? Alright. So, for this week, we are going to discuss right from the beginning hari tu, as I mentioned, kita dah discuss on what is travel agency, tour operator, what is the product and services offered by the travel agency. In fact, we already discussed on how to calculate your package, how to design your travel itinerary, and in fact, how to design your package. Okay, bila you dah tahu semua contents, semua main elements required in travel agency or tour operator, so today we are going to discuss on how to setting up the business in travel industry. Okay, right from the zero part or right from the beginning,
when you have the intention to become an entrepreneur in travel industry. So today we will discuss on how to set up your business. Yeah, that's very simple. Either tour operator or travel agency, the requirement or the procedure is similar. Okay, the only things that differentiate between tour operator and travel agency is the product or services that you offer to your customer. Right? So basically, we are going to discuss four main elements. Type of business, what are the requirements, what are the procedure, and what is the operation management in travel business. Okay, alright. So basically, travel agency ni memang satu business yang paling berisiko, which in current situation, if let's say there are we are facing the pandemic issue, even terrorism issue, for example, okay, the most affected industry adalah tourism industry. Therefore, kalau you perasan in the pandemic punya situation nowadays, ramai or banyak travel agency to operator collapse. Okay, they have to close up their business. They cannot maintain their business. They don't have the income when something happened to the country. Therefore, the business is very risky, and the person involved should have a proper knowledge of the product and good presentation skill. Presentation skill meaning how you are going to promote your package and how creative you are in designing or promoting your package. Okay, and the staff yang you nak employ juga must be trained properly to handle the queries asked by the tourists. Therefore, saya faham in your situation you are not in tourism students, but in case you are very interested in this industry, for example, and you are going to have the internship in your session, LI, so go and study from the industry punya perspective. You can go to travel agency and have the experience of having the business in travel and tourist industry. Okay, business travel is very different and require the different skills. This reservation must be made quickly and confirm to the client promptly. Sebab tu saya kata dia business travel business ni ataupun sama juga dengan hotel industry. When we talk about the services industry ni, kita ni adalah satu golongan yang memang you are required to have a very extensive skills and training for your employees. Okay, sebab you akan what we call it, you akan serve the customer, which this is related with the satisfaction level of the customers itself. Okay. The business travelers will often have many meetings in various parts, unlike the holiday traveler who need the convenient location to market the travel arrangement. Even now, when we talk about the travel industry, basically we are dealing with people. When we're dealing with people, there are a lot of issues ataupun elements that we need to take into consideration, especially on the satisfaction and the level of expectation of your customer. Right? So this is something that you have to think before you try to join the travel industry, either in nation or all over the world. Okay. So the first thing that we are going to discuss is the types of travel related to business related to travel services. Okay, when we talk travel industry ni, dia satu industri yang besar, is under tourism industry. Even hotel also in the travel industry, what we call it, wellness also in the tourism industry. But what are the business related to travel services? When we talk about travel services, there are four elements, components in the travel services. First kali adalah tour operator, travel agency, destination marketing organization, and the last one is online travel services. Okay, there are four main components when we talk about travel services. Okay, now we go one by one. Okay, tour operator is, as we discussed at early stage of our class,
So tour operator, the package of most of the components offered in the trip and then sells to the travelers. This package also sold through retail travel or travel agency. Tour operator, you have to work closely with the supplier. Okay, hotel, transportation, attraction ni kita panggil dia as a supplier. Okay. Therefore, you need to have a close contact with all the supplier in order for you to create a package for your business. So meaning to say, for your group project, I assume that, or I train you to be a tour operator. Now you have 8 of you, 8 of members in your company. All of you are being hired to set up the travel agency. So now you have to tell us, you have to promote your company, okay, in order to design, to sell your package to your customer. So in order for you to create a package, then you need to have a contact with all the suppliers. You need to get the price, hotel price, the real hotel price for your package. You need to have the transportation punya harga. You need to get the meals, F&B punya rate in order for you to include in your travel package. Okay, so the first one is a tour operator. We also discussed there are 3 types of tour operator. Basically, we will divide these all the tour operator into 2 or 3 categories. Okay, in fact, even though we talk about inbound tour operator, which we bring in tourists from other country into our country, nation, for example. Outbound is where we bring our local people ataupun travelers to another country to have our outbound punya package. Okay, and then number 3 is receptive tour operator. They are not travel agent, but and they do not operate the tours. They represent the various product of tourism suppliers, or we call it as a B2B business. Okay, business to business relationship. Maksudnya dia bukannya travel agency, dia bukan tour operator, but they only operate as a B2B ataupun kita panggil maybe they only operate for hotel accommodation punya services only or F&B only. Okay, which they become agent for the tour operators to provide the service and products. Okay, so that one we call it as a tour operator. So number 2 is a travel agency. Okay, travel agency is the business that operate as the intermediary, okay, between travel industry, the supplier, and the travelers as a purchaser. So basically, kalau you still ingat the component in tour operators and travel agency, so basically travel agency become the middleman between tour operator and the customer itself. In fact, travel agency juga become tour operator become a middleman between the suppliers and the travel agency. Okay, therefore, in order for you to set up your business, you have to differentiate. Either you want to be a tour operator or you want to be a travel agency. But there is no differences in terms of the procedure or how to set up the business itself. We will go one by one on how to set up the business in travel agency or tour operators. Okay. Alright, travel agent is a direct. Okay, travel agent is a direct point of contact for travelers who researching and intending to purchase products and experience through an agency. Meaning to say, travel agency, when we talk about travel agency ni, basically dia adalah orang yang responsible to make sure that the experience and the satisfaction level of the customer in the high good or in the high level of satisfaction among the customers or the travelers. Therefore, it is important for you to have the knowledge to hire the employees who are very trained to be a good employees in travel and tourist industry. Right?
Travel agency operate at fixed address and other offer services both online and at bricks and mortar location. Nowadays, travel agency they are not just having a premise kedai ataupun fixed permanent punya shops, but nowadays they can be an online travel agency as well. Okay, therefore banyak travel agency they cannot they are not effort to pay for the extra cost, contohnya sewa, utilities and everything. Therefore they go for online travel agency. Okay, that's number 2. Number 3, what we call it destination marketing organization ataupun DMO. Okay, DMO ni dia include National Tourism Board, State Provincial Tourist Office, Community Convention and Visitor Bureaus around the world. Is to promote long-term development and marketing of the destination, focus on convention, sales, tourism marketing and services. DMO ni yang you kena faham adalah they are an agency ataupun tourism board. Contohnya macam apa kita panggil itu Tourism Malaysia, Tourism Malaysian organization ataupun kalau like macam MOTEC tu ke? Yes. Tapi MOTEC tu is a government punya organization. Tourism Malaysia is under dia panggil half government agency, which kalau you perasan bawah MOTEC, okay, bawah MOTEC ni dia akan ada banyak cabang. Okay, so one of them adalah Tourism Malaysia. Yang dipanggil sebagai TIC, betul? Yang tu ke? Yes. Okay, tapi Tourism Malaysia, TIC tu dia berada di setiap negeri. Okay, Tourism Information Center. So Tourism Information Center ni dia belongs to state government. Okay, tapi Tourism Malaysia ataupun TIC ni kerja dia hanya untuk promotion saja. That's why kalau you pergi ke, let's say lah, kalau you nak pergi kerja ataupun internship for example, the most busiest activity dalam tourism industry ni kalau government adalah di Tourism Malaysia ataupun TIC. Sebab orang yang kerja dekat Tourism Malaysia ni memang kerja dia adalah di outstation saja. They will go all over the world untuk promote tourism product. So meaning to say Tourism Malaysia ni akan bawa semua produk-produk local produk ni, hotel ke taman tema ke hutan ke whatsoever, all the product available di Malaysia dia akan bawa and then dia akan promote di luar negara. So itu kerja Tourism Malaysia. Kalau TIC pula, Tourism Information Center for the States, kerja dia adalah untuk promote all the products di dalam state itu saja. Contohnya macam di Kelantan ada TIC di Kota Baru. Jadi all the product yang baru, yang existing, yang a new product ataupun yang improvement product, replicate ke, kerja TIC yang akan promote this product tu kepada luar. Sama ada ke luar negara ke luar negeri di semenanjung Malaysia ataupun di Sabah dan Sarawak. Okay, so ini yang kita panggil DMO. Any organization yang involved only for marketing purpose in tourism and hospitality industry. Okay. Alright. And then the last one kita panggil online travel services. Kalau online travel services ni dia panggil ataupun online travel agent ataupun online travel service yang hanya promote produk. Contohnya macam kalau you tengok Expedia, macam you tengok booking.com, Agoda, okay, all the online services ni dia sebenarnya basically dia provide produk, service tapi secara online saja. They don't have any premise, they don't have any kita panggil ni travel component, tapi dia hanya promote dia punya produk dia sendiri. Kalau produk dia tu, okay, contoh macam sekarang ni Agoda, Booking.com, they started promote 3 main component. Yang pertama dia promote
hotel accommodation. Okay, so all the hotel all over the world akan jadi dia punya apa sub komponen dalam Agoda. Okay, untuk Agoda promote dia punya package, dia punya bilik. Okay, therefore for your information, kalau you student hospitality apa yang involved dalam hotel industry, basically as for your information, dalam sebuah hotel, let's say lah dia ada 100 bilik. Okay, for example, hotel Hilton ada 100 bilik for example. How they divide ataupun how they organize dia punya room rate tu is different according to travel component. Okay, for example, 20 bilik dia akan allocate for walk-in guests. Maksudnya anyone who come without any appointment, without any reservation, dia akan consider as a walk-in. Therefore, harga bilik untuk walk-in is higher than reservation punya rate. Okay, and then another 20 room, for example, they will all allocate for online travel service. Contohnya booking.com, Agoda, Expedia dan sebagainya. Okay, so these 20 rooms ni allocate fixed for these online travel services. Jadi dia akan bagi commission kepada Agoda, Booking dan sebagainya untuk jual bilik on behalf of this hotel. And then another 40-60 rooms lagi tu hotel akan jual maybe based on their online service ataupun dia akan buat secara travel agency punya services. Okay, therefore dalam setiap kalau you nak booking any hotel rooms di Malaysia lah, kita we talk about nation punya perspective, it's important for you as a tour operators ataupun travel agency untuk you buat contract rate based dengan hotel. Because bila you tak buat contract rate dengan hotel, dia akan simply untuk ubah harga room rate according to the current situation. Macam contoh macam sekarang, pandemik, harga semua bilik adalah promotion at the lowest price in order to attract tourists ataupun local community to travel, to support their business. Therefore, masa berlakunya pandemik, if you trying to have your package, then you will get the lowest price as compared to the normal price. Okay, so therefore it's important for you untuk travel agency, you have your contract rate dengan mana-mana suppliers, even travel agency, transportation providers ataupun even for restaurants sekalipun. Okay, make sure the contract rate tu adalah they are not being affected by any condition happen at the time specific date yang you nak travel. Okay, so that one is very important for you to know as a tour operators ataupun travel agency. Okay, so basically we have discussed 4 types of business related to travel services. Okay, tour operator, travel agency, DMO and online travel services. So setakat tu ada apa-apa nak tanya? Is it clear? Doktor, kalau mata fair tu macam mana pula? Okay, Mata Fair, Mata tu Malaysian Association Travel and Tour Malaysian Travel and Tour Association, Mata tu is a association which all the travel agency required to be members. Okay, Mata tu. So Mata Fair ni is an event organized by the Mata in order to support their members' business. Okay, alright, macam you student UMK, you become a members for any persatuan di UMK. So persatuan ni akan organize satu platform, satu platform untuk you promote you punya package. As a members of Mata, jadi you akan dapat opportunity ataupun platform tu untuk you promote you punya travel package. So basically they are not belongs to, they are not the business basically. They are only an association which involved in organizing the event on behalf of their members. Okay, ada apa lagi? Okay.
Okay, so basically you dah tahu that 4 types of business related to travel services. Then now we are going to discuss on the requirement untuk you set up travel agency. Before you nak daftar, you nak register your travel agency tu, what you have to do is to decide whether you are going to have a sole or single proprietorship business, partnership or cooperation. Okay, basically untuk you set up travel agency or tour operators, you have to have a partnership ataupun cooperation. In fact, dia punya syarat untuk business travel agency, you kena ada members ataupun board director for your travel agency. Okay, therefore you cannot set up for enterprise punya company. Okay, that's the most important thing untuk you tahu the type of company punya level untuk travel agency. Okay, another 5 elements yang penting untuk before you nak register your travel agency is the financial. Okay, so kalau you tengok pada financial ni, untuk pengetahuannya, untuk you set up travel agency or tour operators di Malaysia, the minimum capital modal untuk you set up travel agency adalah 50,000 sahaja, minimum lah. Okay, minimum tu required untuk you, orang kata you buka account dan ada 50k, then you can have the approval to set up the travel agency. But the most important thing bila you nak set up adalah the financial tu adalah untuk investment you ke arah fixed asset. Sebab tu kalau travel agency, you have to have a premise at the first stage of you punya registration, business registration. So you kena ada modal lah untuk you beli all the requirement untuk you set up office tu. Okay, dari sudut perabot, komputer, laptop dan sebagainya, yang tu additional cost yang you have to bear before you set up ataupun you register your travel agency. Okay, ini contoh-contohnya lah. So apa yang penting adalah perabot, kursi, meja, all the requirement dalam travel agency. Okay, alright. Capital, paid up capital yang macam saya cakap tadi, at least RM50k. Okay, ini minimum tau. But most likely orang yang nak buka travel agency, you have to have at least lah 300k ataupun at least 200k untuk you nak run you punya modal. Contoh I give you one example. You nak set up travel agency, you nak jual package, for example you nak jual package ke Istanbul, outbound punya package. Okay, package ke Istanbul 5 kali trip setahun, for example. So each of the trip, package ke Istanbul tu, setiap trip tu you kena make sure that you already book hotel, flight, transportation di Istanbul contohnya kan. Jadi bila you nak fix every year, you kena ada 5 group package ke Istanbul. Jadi you kena bayar dah tau setiap booking hotel, transportation, even accommodation dekat Istanbul. Jadi dekat situ you dah kena ada modal untuk you spend your money untuk bayar deposit for each of the element. You just imagine you as a tour operator, which you bukannya nak jual package Istanbul je setahun tu 5 kali. Tapi you juga nak jual package yang domestic package, you nak buat package ke KL, ke Sabah, ke in fact you ada package ke Indonesia contohnya, ke China contohnya. Jadi this required a lot of money, capital untuk you nak run your punya business. Therefore 50k tu is just a matter of you nak set up je, you nak daftar je company. But bila you nak run the business, you have to have at least 300k. Therefore, that's why ramai tour operator yang sekarang ni
bila dia dah start grow up dia punya business, dia punya capital level dia up to 2 million. Okay, untuk dia nak support all the expenses yang dia kena bayar ataupun booking fee yang dia nak kena bayar in order untuk dia secure dia punya tiket dan juga package yang dia nak jual kepada customer. Sebab tu kalau you tengok for the last few months starting from the pandemic on March hari tu, banyak travel agency collapse because of they already paid all the komponen, travel komponen. Dia pun dah bayar especially on umrah yang jual package umrah. Just imagine lah, dia dah bayar hotel dekat Mekah, Madinah, dia dah bayar tiket flight and everything. So flight juga terpaksa tutup sebab terpaksa bayar balik ganti rugi kepada semua dia punya supplier dia punya retailer dia dan sebagainya. That's why mungkin keadaan kita yang di luar we didn't see that issue ataupun the problem itself. Tapi kalau orang yang berada dalam industri tu, tourism industry ni, this pandemic is very the worst lah yang affected our industry. Sebab tu banyak tour operator, travel agency dia collapse untuk nak survive dalam masa pandemik ni. Because dia tak ada sale, orang tak boleh nak datang, dia tak boleh nak jual package, orang tak boleh nak travel dan sebagainya. Jadi ramai orang yang give up dan akhirnya putus asa untuk build up dia punya business. Okay, sebab itulah dia panggil bisnes ni adalah bisnes yang paling berisiko. Tapi for your information, if you are doing well in this business, you akan kaya dalam masa yang paling cepat because selling a package ni ataupun travel industry ni basically adalah satu keperluan kepada manusia. Okay, dia dah jadi macam nasi dah. Kalau you tak makan nasi, you akan lapar. Jadi macam kalau you tak travel, you akan rasa stres, you akan rasa macam tak tenang. Jadi kita punya industri sekarang ni akan build up dalam masa yang cepat kalau semua orang menjadikan travelling adalah satu keperluan. Okay, sebab tu walaupun bisnes ni risky, tapi dia adalah bisnes yang paling berpotensial untuk you make profit. Okay, so itu yang kedua. Yang ketiga, you kena ada hiring and retaining qualified and trained staff. Sebab tu kalau you jangan marah kalau tourism industry, they required people who are very knowledgeable, skillful. You tak boleh nak expect bila you keluar, you habis degree 4 years, you have to expect that somebody can take you in dalam business dia and you have to contribute much better than other employees yang memang dah experience. Therefore, you tak boleh nak keluar after 4 years bila interview, bila dipanggil untuk interview kerja ke whatsoever, you say that, oh I don't know, I didn't learn anything from the university. Okay? Because the simple things yang you have to understand adalah if you have to have your own effort untuk belajar and untuk search for new information. Okay, itu yang lebih penting to become a good students in tourism and hospitality punya industry. Okay, sebab dia akan cari orang yang berkualiti, qualified and you are well trained during your school punya level ataupun you punya internship punya level. Okay. So let me share with you the apa dipanggil ni a video on opening a travel agency di Malaysia.
Okay, video ni memang tak ada sound ataupun music. It's just a short briefing, a brief daripada company incorporation mission related to setting up the business. Jadi dalam slide saya nanti akan ada I think very detail lah in terms of how to get the business in travel agency punya travel agency and tour operator punya elements. Okay, so basically daripada slide video ni tadi is mentioned that bila you nak set up a tour operator punya business ataupun sendirian berhad lah dalam bahasa yang paling mudah, you kena ada travel agency sendirian berhad. ABC tour sendirian berhad for example. Jadi basically sendirian berhad tu it's not required to have the name of your company, tapi the types of business tu adalah cooperation, incorporation, which you have to have a business director, you kena ada shareholder dan you kena ada beberapa orang share partner lah untuk you nak develop tour operator ataupun travel agency. Okay. Okay, I give you 5 minutes untuk you scan attendance for this class. Sambil-sambil you nak scan attendance, if you have any questions, then you can raise your issue or problems. Doktor, Ya. lecture note tak ada dalam e-learning Oh saya tak masukkan? Tak ada. Allah, okay. Saya masukkan lepas kelas lah. Okay. Saya lupa lah tu sebab saya dah masukkan benda lain, lepas tu saya lupa nak masukkan slide. Oh, so now you are fokus dekat slide online je lah ni? Memang tak ada dalam e-learning Tak ada, tengok dekat ni je. Ya, doktor. Okay, tapi dalam e-learning tu saya juga masukkan beberapa dokumen, which dokumen tu nanti you boleh refer dalam e-learning lah. Most probably all the dokumen tu akan reflect dalam slide. Cuma dokumen-dokumen tu saya tak masukkan dalam slide ni because dia full dokumen tu. Jadi nanti bila dalam slide ni ada akta tourism contohnya, detail of akta tu you boleh refer dalam e-learning. Okay. Okay, semua dah scan attendance? Sudah, doktor. Sudah, doktor. Belum. Jadi sometimes bukan kita tak tak negotiate, tak consider ataupun tak negotiate students punya problem. Tapi ialah bila online learning ni problemnya adalah in term of monitoring lah. Sometimes bila macam ni lah, bila saya dah buka slide, sometimes saya tak nampak dah apa yang dekat Google Meet. Jadi saya tak nampak apa yang you all buat, either you are focused or not. In fact kalau you tak buka kamera tu, it shows that you are not respecting your lecturers during lecture. Okay, sebab tu bila kami di pihak pensyarah sometimes kami ni macam redha lah, you faham perkataannya, redha yang ikut you lah, you nak buka ke, you tak nak buka ke, as long as you focus, you tahu apa yang you belajar, you know what you have to do in order to pass, in order to assist you for your graduation, is more than enough for us. Kalau kita paksa you buka kamera tapi basically you tak fokus pun, it's not worse for us. Okay, jadi pada saya sekarang ni, saya percaya dekat you all, saya cuma buat attendance di tengah-tengah kelas sometimes just untuk take a break lah. Okay, bagi you attendance, and in fact at least you pun rasa macam tak bosan ataupun tiba-tiba you mengantuk ke, because 12 tengah hari ni kadang-kadang bau mak you masak dekat dapur. Atau in fact saya pun tak tahulah kalau ada setengah tu yang kamera dia dia buat kelas dekat dapur sambil dengar saya lecture, sambil dia goreng ikan, masak goreng sayur ke, saya tak sure lah.
Tapi whatsoever activity yang you buat during class, as long as you focus, as long as you tahu you punya you punya responsibility is more than enough for me, right? Mungkin ada yang tak boleh join, yang tak boleh nak scan tu, saya rasa cuba you pantulan cahaya kot dekat kamera you ke ataupun something like that, I'm not sure. Maybe you have that problem tu lah. Basically kalau memang betul-betul you tak boleh nak scan, then you just leave your names and matric number dekat chat room, right? Okay, thank you very much. Macam saya cakap tadi lah, lepas je you scan attendance, lepas tu akan ada orang yang left. Okay, that's common lah. Sometimes saya susah nak saya think positif lah. Kalau saya nak think negatif, saya akan cakap lepas scan attendance, you left, meaning to say you dah rasa you ambil attendance. So you lebih fikirkan kepentingan attendance daripada contents tu. So itu kalau saya fikirkan negatif lah, but I think it's not worth for me untuk nak fikir that issue lah. Jadi pada saya ikutlah you nak scan ke you nak fokus ke tak ke, is up to you. Alright, now we continue for the next topic, procedure. Yang paling best yang saya nak cerita kat you all, okay, bila you nak set up travel agency. Okay, saya bring you to first stage lagi. Okay, sekarang ni you nak set up travel agency, okay. This is 6 procedure yang saya kira you have to follow one by one lah. Okay, yang pertama you have to register SSM punya procedure. You punya register company lah. Macam yang you ada company kecil-kecil sekarang ni, you daftar SSM, okay. Lepas you daftar SSM, kalau you nak buka kedai runcit, lepas you daftar SSM, dapat SSM punya sijil, you dah boleh run business. Okay, itu kalau you nak buat kedai runcit. Basically, kalau you nak buat travel agency, you nak run tour operator travel agency punya business, lepas you dapat SSM, dia tak habis kat situ lagi. Okay, apa yang you kena buat selepas tu adalah you kena follow the MOTAC punya procedure pula. Because all tour operators dengan travel agency di Malaysia ni, you are monitored by MOTAC, Ministry of Tourism and Culture, okay, MOTAC Nation. Jadi apa yang you perlu buat adalah you kena register in order to get the license untuk you buat tour operator ataupun travel agency punya company. Okay, untuk MOTAC punya license ni, kita ada MOTAC procedure, lepas tu you kena become a MATA membership, and then you kena register for IATA punya procedure, and last kali bila dah settle semua, barulah you boleh set up business and you boleh commercialize you punya product. Okay, so this is all the 6 element. Now we go one by one. Okay, ini contoh approval concern organisation by SSM. Maksudnya, bila you dah daftar syarikat you A, B, C, Travel and Tours for example. Okay, Travel and Tours Sdn Bhd. So you pergi daftar, you akan dapat borang Suruhanjaya SSM yang ni, Perakuan Pemerbadanan Syarikat Sendirian, di bawah nama Ajak Global Travel and Tours Sdn Bhd contohnya. Okay, so you akan dapat SSM macam ni. And yang ni kalau dalam bahasa Inggeris lah, Certificate of Incorporation of Private Company. So dia ada beberapa jenis yang macam saya cakap tadi. Jadi masa you nak register tu, you have to identify which type of business yang you nak daftarkan. Okay, Rihla Travel and Tours Sdn Bhd pada tahun bila. So jadi you dah dapat SSM. Yang ni first stage yang you kena register. Okay, so untuk SSM ni dia ada processing fee dan sebagainya lah, yang tu you refer kepada SSM punya prosedur, dan dia pun ada untuk setahun, 2 tahun, 3 tahun dan sebagainya, yang tu follow punya SSM punya prosedur. Okay, so bila you dah daftar untuk SSM, yang kedua, prosedur yang kedua adalah you kena daftar melalui MOTAC. Yang ini yang prosedur di bawah MOTAC. Okay, so apa yang you perlu daftar di bawah MOTAC adalah you kena mohon permohonan license untuk you menjalankan pengendalian pelancongan perniagaan agensi pengembaraan.
Okay, ini dia punya garis panduan untuk you nak mohon pembaharuan lesen. Dia ada dua, permohonan lesen dan yang kedua pembaharuan lesen. Jadi lesen daripada MOTAC ni dia yearly. Jadi bila you daftar SSM tapi you tak dapat lesen daripada MOTAC, you cannot run your business as a tour operators ataupun travel agency. Sebab tu kalau you perasan dalam website MOTAC masa awal-awal saya tunjuk dulu, kan dia ada jenis-jenis TIOTU tu kan. So dekat types of business kat situ tu you dapat license sama ada untuk you menjalankan inbound, okay, outbound, umrah, hajj. Okay, so semua 4 elemen ni you kena dapatkan lesen yang berbeza. Kalau you mohon dengan MOTAC untuk inbound saja, maksudnya you punya travel agency you hanya boleh run business inbound saja. Maksudnya you boleh jual package ke Sabah Sarawak, Johor, KL dan sebagainya. Maksudnya di dalam negara saja. Okey, itu dipanggil inbound. Outbound pula barulah you boleh jual package ke luar negara. Contohnya you nak jual package ke London, Turki, Singapura dan sebagainya. Kalau you cuma daftar untuk inbound, maka you tak boleh nak buat business untuk outbound. So lesen inbound, lesen outbound dia berbeza. Okay. Untuk pendaftaran umrah, hajj, you required another license. Okay, dan you kena mohon lesen yang berbeza, borang yang berbeza. Therefore, bila you nak set up travel agency tu, you kena kenal pasti. Kalau you setakat modal RM100,000, saya rasa inbound pun you tak lepas lagi untuk you nak run you punya business. Okay, sebab itulah simulasinya saya suruh you buat dalam bentuk group package tadi. Just imagine kalau you 8 orang, cuba untuk buat 8 package in one year, throughout a year, you just imagine how much the capital yang you have to prepare. Okay, capital tu you just imagine lah kalau you kali dengan 40 packs, 30 packs for example. Okay, so it's high numbers of capital lah yang you kena spend. You cannot simply depend on the customers punya payment, because sometimes bila you nak refer pada depend on the customer punya payment saja, it might be unstructured punya payment yang you punya schedule. So therefore you have to have your own capital untuk you bayar deposit dan sebagainya. Okay, so ini untuk MOTAC punya prosedur. So MOTAC punya ni dia akan ada application form, and you bila you mohon pendaftaran dengan MOTAC, basically you tertakluk kepada Akta Pelancongan 1992. Okay, so Akta Pelancongan tu ada dalam e-learning yang macam saya bagi tahu tadi. So dalam akta ni dia ada satu part tu memang bahagian 2, iaitu pendaftaran untuk perniagaan, pengembaraan dan perjalanan. Okay, sebab tu kalau you tengok bawah ni permohonan untuk lesen menjalankan atau mengendalikan perniagaan, pengendalian pelancongan dan perniagaan agensi pengembaraan. So dia 2 perkara yang berbeza. Okay, so jadi bila semua dokumen ni ada dalam website MOTAC. Jadi kalau you nak daftar your company as a tour operator ataupun travel agency, you kena follow this document. Okay, ini borang soal selidik yang you kena isi masa you nak mohon tu daripada MOTAC. Okay, yang ni Akta Pelancongan, yang ni yang saya cakap tadi, bahagian 2 tadi, perlesenan. Maksudnya when we talk about akta, law ni, apabila you melanggar, you breach the contract, you breach the law punya statement ni, you boleh diambil saman, tindakan saman ataupun perintah mahkamah. Okay, itu bezanya kita panggil akta dengan peraturan. Okay, jadi bila you dalam akta mengatakan apabila you nak menjalankan perniagaan pelancongan, you mestilah dilesenkan. Jadi therefore kalau you nak jual package-package pelancongan, kalau you tak dapat lesen dengan MOTAC, you boleh disaman dan boleh diambil tindakan. Kalau you tak bayar dan sebagainya, rayuan, penyerahan, so semua ni tertakluk kepada akta yang telah ditulis di dalam
Akta Industri Pelancongan 1992. Akta ni juga terpakai kepada hospitality punya industri. Okay, so basically kalau you dalam bidang tourism, hospitality, wellness ni, you kena faham Akta Industri Pelancongan 1992. Okay, alright. So bila you dah daftar dengan MOTAC, you dah isi dokumen semua dan sebagainya, maka MOTAC akan keluarkan satu sijil pendaftaran pengakuan mengatakan you telah pun dilesenkan, okay, untuk menjalankan perniagaan, pengembaraan dan pelancongan. So ini contoh dia. So kalau you nampak kat sini, okay, sini dia ada tulis untuk menjalankan perniagaan pengendalian dalam negeri. Jadi ini bermaksud you hanya apply lesen untuk inbound saja. Jadi untuk outbound you tak ada, untuk lain-lain perniagaan pun you tak ada. Jadi you tak boleh nak menjalankan perniagaan. Unless kalau you rasa bila you dah setahun, 2 tahun, 3 tahun you business, you rasa dah stable, you nak tambah untuk outbound, maka you dimohon permohonan yang baru untuk menjalankan perniagaan luar negeri. Okay, barulah dimasuk dalam lesen ni untuk you menambahkan jenis perniagaan yang baru. Okay. Yang ni pertukaran nama syarikat. Kalau you nak tukar daripada nama yang sebelum tu kepada nama yang baru pun you kena isi borang pendaftaran makluman kepada MOTAC yang baru. Okay. Lepas saja you dapat sijil ataupun lesen ni daripada MOTAC, so MOTAC akan bagi you stiker ni. Stiker ni you kena tampal dekat you punya syarikat, dekat pintu masuk gitu. Okay, jadi bila dekat pintu masuk you ni tidak ada lesen ini yang dikeluarkan oleh MOTAC, you boleh disaman pada bila-bila masa. Sebab inilah yang menunjukkan lesen yang telah dikeluarkan oleh MOTAC untuk you menjalankan perniagaan. Okay, stiker ni lah macam kita pakai stiker kereta tu. So stiker ni menunjukkan syarikat ini telah pun berlesen di bawah MOTAC, nombor lesennya ada sekian. So dekat sini pun dia dah tulis dah ni jenis perniagaan yang you daftarkan, inbound, outbound dengan ticketing. Okay, kalau yang ni pun sama, inbound, outbound dengan ticketing. So maksudnya 3 jenis perniagaan, 3 jenis lesen ini terpakai untuk syarikat you. So kalau kata you tak ada stiker ni, tak ada lesen ni, maka you boleh diambil tindakan menyalahi undang-undang menjalankan perniagaan tanpa lesen. Sebab tu saya kata kalau you nak buka kedai runcit senang, you daftar SSM, balik you boleh terus masuk barang, start jual barang, barang runcit ni. Tapi untuk you buat tour operator, travel agency, they are required prosedur yang berbeza sebelum you nak mulakan perniagaan. Okay, boleh faham Jadi saya ulang balik daripada pertama tadi, you dah buat SSM punya pendaftaran, then bila you dah approve for SSM, then you go for application under MOTAC. So MOTAC are required for you to have a license either for your inbound, outbound, ticketing, umrah, hajj dan sebagainya. Okay, sehinggalah you dapat license. Bila you dah dapat license daripada MOTAC, you boleh daftar di bawah Kementerian Keuangan Malaysia. Untuk lesen keuangan ni, it's not meant for tour operator saja. Basically, kalau you syarikat you enterprise, contohnya Alibaba Enterprise for example, you develop your own business, you boleh daftar dengan syarikat keuangan. Tujuan pendaftaran syarikat lesen keuangan ni adalah untuk mendapatkan tender kerajaan. Basically not just tender lah, contohnya macam let's say UMK nak buat package ke overseas, ke China 5 hari 4 malam. So UMK akan dapatkan package daripada travel agent. Okay, contohnya daripada Andalusia 9 Bahat, Travel and Tours 9 Bahat. Andalusia kalau dia tak ada lesen keuangan macam ni, dia tak boleh nak supply servis ataupun package kepada UMK. Sebab all the government's organisation di Malaysia, kita required a license ni untuk you dibayar secara local order ataupun LO quotation tu tadi. Jadi prosedur wise dalam financial government servant ni, government organisation adalah melalui sijil keuangan Malaysia. Okay, jadi this is important juga for you untuk you registerkan terus syarikat you di bawah lesen keuangan Malaysia dan dapatkan permit untuk
menawarkan ataupun membekalkan produk dan services kepada government punya organisation. Okay, so ini yang ketiga. Alright, yang keempat tadi, selepas you selesai pendaftaran dengan MOTAC dan sebagainya, apa yang you perlu buat adalah untuk mendaftarkan diri you, travel agency you sebagai members of MATA. Okay, Nation Association of Tour and Travel Agents di Malaysia. Yang ini wajib, compulsory. Okay, wajib kepada semua travel agency and tour operator di Malaysia. Okay, kalau you tak jadi members of MATA, you dah melanggar code and ethics dalam pendaftaran tour operator. Dekat Malaysia ni ada banyak jenis membership. Okay, Bumitra Travel and Tours, ada banyak jenis. Tapi MATA ni adalah yang paling besar, which dia cover the whole tour and travel agents di Malaysia. Sebab itulah MATA Fair tu dia datang daripada MATA punya event and convention yang organised by MATA. Okay, untuk pendaftaran, proses dan prosedur ada dalam code and ethic of MATA. Okay, yang ni saya rasa saya ada masukkan dalam e-learning kot. Kalau tak ada nanti saya masukkan. So kalau you buka dalam MATA code and ethics ni, dia ada detail tentang pendaftaran, kalau you keluar jadi membership macam mana, kalau you tak aktif macam mana, kalau you tak declare apa-apa macam mana dan sebagainya. Okay, so code and ethic for members, MATA punya members ni ada dalam dia punya buku garis panduan dia. Okay, so bila you dah settle jadi MATA punya members, okay, dalam you punya nanti you akan dapat ni lah contoh sijil yang macam ni. Okay, MATA punya certificate ni dia akan beritahu you are active members. Okay, therefore you bolehlah letakkan pelekat-pelekat MATA dan sebagainya dekat you punya pintu masuk syarikat you ataupun travel agency you. Okay, selepas saja you dah settle dengan MOTAC, MATA, lesen keuangan dan sebagainya, you nak menjalankan business ticketing. Okay, ticketing ni yang jual tiket flight ticketing. Jadi bila you nak start untuk business ticketing, you kena daftarkan diri you di bawah members of IATA, International Air Transport Association, World Organization of Scheduled Airlines. Okay, IATA ni international punya membership. Jadi bila you nak jual tiket ataupun you nak menjalankan business ticketing, Malaysian Airlines, Etihad Airlines, Qatar Airways dan sebagainya, maka you wajib menjadi members of IATA. So members of IATA ni, function IATA ni adalah untuk sebagai trade association dan juga tarif coordination. Maksudnya trade association ni dia yang akan menjaga the traffic of airline di seluruh dunia. Okay, dan dia juga organize passenger punya permohonan data dan sebagainya. So untuk memulakan business ticketing tu, you kena berdaftar di bawah IATA sebab fungsi dan peranan IATA ni terlalu besar. So dia yang control dan dia yang organize the whole structure of airline di dunia. Okay, sebab itulah kalau you dengar dia tengok nama IATA ni, dia adalah something yang a big organisation which dia fokus kepada airline punya services. Okay, so IATA ni adalah accredited agent untuk, ini antara contoh-contoh airline lah yang saya sempat cari, tapi dia banyak lagi. Semua airlines di dunia ini wajib menjadi members of IATA. So airline tu dia jadi members of IATA. So travel agency yang nak jual ticketing, tiket-tiket airlines ni perlu berdaftar dengan IATA. Nah, itu maksud dia. Jadi bila you dah daftar dengan IATA, become a members of IATA, secara automatik you boleh menjual tiket-tiket flight daripada semua airline yang menjadi members kepada IATA. Okay, so sebab tu you kena bila you tengok di logo IATA ni, oh okay, yang ni fungsi dia. Jadi at least you tahu bila ditanya tentang IATA dan sebagainya. Okay, dia ada Turkish Airlines, Singapore Airlines, Egypt Air dan sebagainya. Ada lebih daripada 100 airline di dunia ni yang berdaftar di bawah IATA. Okay, so ini contoh dia punya application form to be the passengers of sales agent.
Okay, untuk travel agency, for your information, mana-mana travel agency yang buat bisnes ticketing, nak cakap dengan you, diorang punya sumber keuntungan besar sebuah travel agency adalah melalui penjualan tiket flight. Okay, because tiket flight yang dijual, you akan dapat commission. Therefore, kalau you jual package outbound, you akan beli tiket, maksudnya syarikat you membekalkan tiket dan you beli tiket daripada you punya airline, you punya membership. Jadi bila you beli tiket airline from your own membership, you akan dapat profit dan juga you dapat bonus daripada hasil jualan yang you buat sendiri. Jadi you tak perlu nak beli tiket daripada company lain sebab you sendiri jadi members of Ayata. Okay, itu benefitsnya kalau you jual package dan you jual juga tiket. At the same time, you boleh makan keuntungan pada penjualan tiket dan you boleh dapat juga profit daripada you punya bonus penjualan tiket flight tu tadi. Okay, so ini kepentingan Ayata. So you tengok sikit dia punya video tentang Ayata punya servis. You dengar ke suara dia? Tak dengar doktor. Tak dengar doktor. Alamak. Tak apalah, nanti saya masukkan video tu, nanti you tengok video dalam slide ya. Kenapa tak dengar? Okey doktor. Okey doktor. Dia dengar cuma putus, lepas tu dia slow. Macam tu lah.
So kalau you nak detail lagi pasal IATA, you can go direct to IATA punya website lah. But basically nanti saya masukkan slide ni, then you can watch again the video. It's very interesting basically to study about IATA punya component. Okay, tapi basically kalau you in wellness or hospitality, maybe you are not familiar lah if you are not being introduced with this company punya ataupun association lain yang terlibat. Alright, so itu tadi dia punya step-step dia lah untuk you nak set up travel agency, okay? Right from the SSM, you dapatkan license SSM, and then you daftar dengan MOTEC untuk dapatkan license inbound, outbound, ticketing dan sebagainya, and then you become the members for MATA, and then you become a members for IATA. Okay, yang ni pula adalah lesen khas untuk umrah. Okay, jadi macam saya cakap tadi, if you go for umrah punya package, you nak jual package umrah, so you have to apply for another document untuk you jalankan perniagaan umrah. Okay, yang ini khas berasingan dengan license inbound outbound tadi. Okay, sama juga kalau you nak menjalankan haji. Okay, lesen untuk pengelola haji, jemaah haji secara private, swasta, you kena juga mohon daripada MOTEC. Dan if we as a customer, okay, let's say lah you ada parents, family you yang nak pergi umrah, nak pergi haji, make sure company yang you daftar, yang you beli package untuk umrah ataupun travel agent, umrah dengan haji, you make sure dia ada this sijil, valid license ataupun sijil ni untuk mengesahkan bahawa mereka adalah valid agency yang boleh menjual ataupun menawarkan package umrah dan haji. Okay, sebab tu last few years banyak sangat isu jemaah ataupun customer ditipu oleh ejen-ejen umrah mengatakan yang diorang ni adalah agensi yang bertauliah untuk menawarkan package umrah. Sedangkan diorang ni tak boleh nak mengemukakan bukti yang sah mengatakan diorang adalah agensi yang berdaftar. Jadi kalau you nak tengok balik dia punya pendaftaran dia valid ataupun tak, you tengok pada nombor siri dia dengan nombor lesen ni, and then you go to the website MOTEC, sama tak dia punya ni. Kalau sama maksudnya dia valid lah. Kalau tak dia memang reka, duplicate lesen ni untuk dia menjalankan perniagaan secara tipu daya. Okay, so ini berkenaan dengan umrah and hajj. Okay, so saya rasa that's clear regarding the the procedure untuk you set up travel agency right from you daftar SSM sampailah you boleh menjalankan perniagaan. Okay, tapi apa jenis operation yang you boleh daftar, yang you boleh jalankan adalah macam saya cakap tadi lah, yang pertama ticketing, penjualan tiket dan sebagainya. Ini tidak termasuk tiket bas lah, ticketing ni hanya untuk airline saja. Okay, airlines, sama ada airlines local airlines ataupun international airline. You juga bila you buat ticketing, okay, you kena faham dia panggil istilah fare classes and other services, which kalau first class, business class and economy class, ini kod-kod yang you kena familiar. Okay, sebab tu kalau you nak beli tiket flight ataupun jual tiket flight, you kena faham, you kena ada knowledge on the luggage, maximum and minimum luggage yang allowed for each of the classes tu tadi. Okay, you juga kena tahu berkenaan dengan travel document. Jadi you kena advise you punya customer kalau diorang nak travel untuk outbound, international punya trip, apa dokumen-dokumen yang diperlukan. Contohnya macam pasport. So you kena make sure pasport adalah yang berwarna merah. Okay, ini pasport untuk antarabangsa, international. Kalau yang berwarna biru ini kita panggil pas sempadan. Pas sempadan ini hanya untuk Kelantan, Perlis, Kedah dan juga Johor saja. Maksudnya sempadan lah, macam Malaysia sekarang ni sempadan kita adalah Thailand dengan Singapura. Jadi yang boleh menggunakan pas sempadan ini hanyalah untuk dua negara ni, Thailand dan juga Singapura. Tapi kalau di Sarawak dia boleh gunakan pas sempadan dia untuk ke Brunei. Okay, daripada Miri untuk ke Brunei. Itu perbezaan. Jadi you dalam
tourism industry ni you kena differentiate between buku merah dengan buku biru. Okay, sebab tu keluarnya lagu buku merah by kakak dengan siapa nama tu, dua orang tu. Okay, yang kedua you kena tahu pasal visa. You juga kena pasti ada 180 buah negara yang wajib kita guna, yang perlu guna visa untuk you nak travel. Contohnya kalau macam sekarang Malaysia nak travel ke Indo, ke negara-negara Asia, you tak perlukan visa. Okay, negara-negara Commonwealth pun you tak perlukan visa. Sebab tu kalau kita nak travel ke London, kita tak perlukan visa. Tapi kalau kita Malaysia nak pergi umrah ke Jeddah, nak masuk negara Arab Saudi, kita perlukan visa. Sebab dia ada kriteria-kriteria negara-negara yang require visa. Okay, sebab tu you kena faham bila you nak berniaga ataupun you nak berada dalam travel agency ni, you kena tahu negara mana yang perlukan visa, negara mana yang tak perlukan visa. Then you can advise your customer untuk before dia nak travel, they have to get the visa from the ambassador negara tersebut. Okay. Yang ketiga, you kena ada health precaution, okay, medical punya dokumen. Kalau orang tu memang dia ada ambil negara tu perlukan vaksin, contohnya macam kita nak pergi umrah perlukan vaksin. Negara-negara mana yang perlukan vaksin, maka you kena cucuk vaksin dulu. Yang kedua, kalau contohnya you memang advisable precaution untuk you take any medical punya treatment before you pergi, so you have to make sure that your customer tu akan ambil precaution punya action sebelum dia travel ke negara-negara yang dia nak pergi. Okay. Yang lain-lain tu dia lebih kepada contohnya macam kalau you memang ada penyakit yang continuous, contoh macam lelah, jantung dan sebagainya, so make sure you dah bawa bekalan-bekalan ubat yang diperlukan untuk mengelakkan sesuatu berlaku sepanjang you punya travel punya period. Okay, ini kita panggil health precaution. So, I think itu saja beberapa perkara yang you have to get a clear pictures on how to set up your business and what are the requirement ataupun operation that you have to take over when you start up your business in travel and tourism industry. Okay, so before we end our session, do you have any questions? Doktor. Ya. Yeah. Nak tanya sebab sebenarnya ramai je kan company ataupun syarikat yang dekat luar dalam Malaysia ni, kebanyakan sebenarnya tak daftar pun dengan pelesenan MOTEC, betul kan? Sebab saya nampak kebanyakan syarikat tourism, syarikat travel agency ataupun tour operator kat Malaysia ni kebanyakan yang saya tahulah tak berdaftar dengan MOTEC. Macam tu, tapi tetap berjalan. Dan apa benefit kalau kita berdaftar dengan MOTEC dan tidak berdaftar dengan MOTEC? Apa benefit di antara perbezaan dua tu lah? Kalau kita ambil lesen dengan MOTEC, apa benefit dia dan apa kesan dia kepada syarikat company travel agency ni kalau tak ambil lesen dengan MOTEC? Macam tu lah. Okey, yang pertama, syarat dia untuk you menjalankan perniagaan travel and tours tu mesti perlu lesen. Jadi kalau you menjalankan ticketing contohnya ataupun you menjalankan inbound ataupun outbound package, you tidak ambil lesen dengan MOTEC, maka kalaulah di rush ke ada orang panggil semakan ataupun ada MOTEC buat apa kita panggil tu inilah pergi check tu, memang you akan didenda, disaman, bukan didenda, disaman. Okay, sebab you menyalahi Akta Industri Pelancongan 1992. Itu bezanya Akta dengan peraturan. Therefore, yang pertama, kalau you memang tak daftar tu memang totally salah sebenarnya. Okay, either you buat tu cara baik ke, you buat orang kata cara legal ke apa ke, bila you tak daftar tu itu memang satu kesalahan besar. You boleh di-compound dan disaman. Cuma benefits dia bila you daftar dengan MOTEC, macam saya cakap tadi lah, apa-apa event ataupun apa-apa benefit, kita panggil kepentingan yang ada dalam MOTEC, contohnya MOTEC nak supply grant ataupun kita panggil bantuan dan sebagainya, bila you berdaftar di bawah MOTEC, you akan dapat segala information tu dan you akan dapat bantuan-bantuan yang diperlukan oleh yang disalurkan oleh MOTEC. Okay,
Jadi basically memang kalau you tanya, kalau dia kata dia tak daftar, dia tak buat ni, adakah dia tahu, adakah dia aware ataupun tidak. Sebab tu kalau you baca balik dalam Akta Industri Pelancongan 1992, dia tulis clear kat situ. Mana-mana orang yang menjalankan perniagaan pengembaraan pelancongan perlu dilesenkan. Jadi kalau you menjalankan perniagaan tiketing, menjual package inbound, outbound, apatah lagi umrah and hajj, tetapi tidak berlesen, memang you akan disaman dan diambil tindakan mahkamah. Walaupun doktor, walaupun dia dah ada SSM dan sebelum ni dia buat syarikat macam syarikat lain, contohnya dia buat event management ke, tapi tiba-tiba dia nak buat tukar pula pada pengembaraan. Tapi dalam dia punya SSM tu dia just tambah je. Cuma dia tak berdaftar dengan Motek. Itu pun menjadi kesalahan ke? Kalau perniagaan dia tu terpakai dalam akta. Contohnya dalam akta tu dia cakap perniagaan pengembaraan dan pelancongan dan juga agensi pengembaraan kan, ticketing. Jadi kalau let's say dia buat event, nama dia event management Sembilan Berhad contohnya. Tapi at the same time dia pergi tambah SSM, dia nak jual tiket, dia nak jual package. Contoh kan? So bila dia nak jual package tu, inbound, package dalam negara, maka dia kena daftar untuk lesen daripada Motek. Okey, jelas doktor. Cuma dia punya aktiviti tu ataupun bisnes yang dia kena buat tu, dia kena refer dengan Motek sama ada dia punya, sebab ada setengah orang dia cuma jual macam you buat package, contohnya saya jual package 3 hari 2 malam ke Langkawi contohnya. Mungkin perniagaan itu tidak didaftarkan sebagai pengembaraan sebab dia jual package hanya melibatkan contohnya servis saja, contohlah kan. Contohnya servis membawa penumpang saja pergi. Mungkin yang part tu tidak terpakai kepada lesen. Tapi let's say kalau you menjalankan perniagaan, contohnya kalau you duduk di Langkawi, you menjalankan perniagaan menyewa kenderaan. Sewa kereta, sewa van, sewa bas kan. Perniagaan itu juga perlu dilesenkan di bawah pengangkutan. Dia ada satu pendaftaran untuk pengangkutan pelancongan. Sebab tu kalau you perasan orang yang buat sewa kereta, kalau berlaku apa-apa kepada orang yang menyewa kereta dia, let's say lah kena accident for example, yang akan kena dulu adalah orang yang menyewakan. Sebab tu kalau you nak buat sewa kereta, you kena betul-betul pergi daftar dan pergi dapatkan concern untuk lesen. Sebab dia ada jenis perniagaan yang berbeza. Dia sama juga kan doktor dengan yang sekarang ni kalau kita tengok ramai yang beli bilik ataupun apartmen di hotel lah, kebanyakan orang yang mampu, dia beli apartmen macam penthouse ke apa, dia pakai dan dia jual. Itu pun perlukan berlesen kan, bukan? Yang tu dia kalau dia hanya satu bilik, contohnya dia individu, dia beli apartmen dan dia sewakan, itu dia panggil guest house. Yang itu dia tak boleh nak declare sebagai homestay. Dia kena panggil dia sebagai guest house, yang mana bila dia nak menyewakan bilik dia tu, dia kena daftar SSM saja. Dia tak perlu buat lesen. Tetapi banyak tu kalau banyak dia perlu daftarkan dan dia perlu dapatkan, saya tak ingat dalam Motek dia panggil istilah premis penginapan kalau tak salah saya. Yang itu di lain pula, yang tu bukan bawah lesen, yang itu dipanggil lesen tapi di bawah penginapan, premis penginapan. Dia bukannya pelancongan. Pelancongan ini hanya melibatkan aktiviti-aktiviti penjualan package-package dan produk pelancongan saja, termasuk ticketing. Sebab tu kalau you nak buat spa basically you kena daftar dengan Motek. You kena ingat, spa, beauty, semua itu di bawah Motek. Tapi kalau melibatkan TCM, Traditional Complementary Medicine, bekam, reflexology, akupuncture dan sebagainya, TCM itu di bawah Kementerian Kesihatan Malaysia. Dia ada dua benda cabang yang berbeza. Sebab tu kalau you nak buka spa, nak mendaftarkan perniagaan you di bawah spa juga di bawah Motek. Jadi you kena dapatkan lesen di bawah Motek. So that's why you kena faham, Motek ini adalah satu kementerian yang besar yang memperbadankan perniagaan di bawah pelancongan, di bawah hospitality ni semua hotel-hotel
sama ada bajet hotel ke, star hotel ke, premis penginapan ke, semua juga kena daftar bawah MOTAC. Okey, jelas. Okay, Thank you, sebab tu kalau you buat kalau you perasan, kalau kat kampung you contohnya kita buat rumah lah sebiji, kita buat homestay. Maksud you tu nak buat homestay untuk disewakan, betul tak? Tapi you kena perbetulkan bahawa istilah homestay tidak boleh digunakan kepada mana-mana premis penginapan yang disewa. Sebab maksud homestay itu adalah dia macam aktiviti anak angkat. Satu kumpulan kampung, beberapa biji rumah, beberapa operator tuan rumah jadikan penginapan diorang ni untuk dijadikan program homestay, macam program anak angkat. Jadi orang datang, pelancong datang kena duduk dengan tuan rumah. Itu dia panggil homestay. Ya, jelas. Jadi kalau you nak buat sewa sebiji rumah, kononnya nak buat homestay, you salah gunakan term. Itu boleh juga disaman. So you kena gunakan perkataan guest house Aminah, Mawar guest house contohnya. Yang itu you mohon buat SSM, daftarkan syarikat you sebagai premis penginapan. Dan baru you sah valid untuk menyewakan premis you kepada orang lain. Tapi bila you sewakan premis, make sure even you hotel ke, bajet hotel ke dan sebagainya, make sure you beli insurans. Sebab in case lah penginapan you tu dicuri ataupun berlaku kebakaran, rompakan dan sebagainya, you still ada insurans yang cover. Ya, okey doktor. Thank you doktor. Okay. So ingat bila you dalam bidang spa ke, hotel ke, tourism ke, ibu kita adalah MOTAC, Kementerian Pelancongan. Jadi apa-apa kena refer dulu kat situ. Tapi kalau setakat you macam menjual package yang orang kata saya tak boleh nak bagi istilah dia simple, tapi kalau you nak jadi freelance, contohnya you nak jual package on behalf of Al-Quds Travel contohnya kan, ataupun you nak jadi agent jual tiket umrah bagi pihak Al-Quds, yang tu you tak perlukan license. Okay, you sekadar jadi agent kepada Al-Quds. Tapi kalau you nak operator, you nak operate sendiri business tu, barulah you kena dapatkan license daripada MOTAC. Okay, so you kena faham dia punya perbezaan dia lah. Sebab tu nak memainkan peranan sebagai business entity ni is not as easy as kita tengok. Tapi dia punya prosedur itu kena go one by one sehinggalah you valid untuk menjalankan perniagaan tersebut. Okay. So lepas ni nanti saya akan masukkan slide dalam e-learning dan tutorial untuk this week hari Ahad dengan hari Khamis saya dah masukkan dalam e-learning. Cuma nanti masa waktu tutorial you jawab soalan dalam tutorial. Kalau saya lambat 15 minit untuk bagi attendance, tolong remind saya dalam group sebab kadang hari Khamis ni kalau tak salah saya ada meeting tu, saya takut saya terlupa nak bagi attendance. Okay. So ada apa-apa lagi? Kalau tak ada apa-apa, saya rasa setakat tu dulu kita punya pertemuan untuk hari ni. Doktor nak tanya. Yap. Kan doktor kata kalau nak buat spa kena berdaftar dengan MOTAC kan? Betul? Okay. Betul. Macam mana pula kalau orang yang nak buat mobile spa? Dia Okay, kena daftar juga. Yang mobile spa ni ataupun mobile apa-apa ni sebenarnya dia macam ni. Yang pertama sekali, bila you nak buat apa-apa bisnes pun sekarang, you kena daftar SSM dulu. Okay. Termasuklah you nak buat online. Contohnya you nak buat kek, nak jual kek online, nak jual cookies online, nak jual baju online ke. Kecuali you jadi dropship saja. Tapi kalau you memiliki apa-apa produk ataupun servis dan you nak jual secara online ataupun offline,
make sure you daftarkan syarikat dengan SSM dulu. Jadi kalau you nak buat mobile spa contohnya, mobile bekam dan sebagainya, make sure you daftar dulu syarikat you ABC Enterprise. Tak apa, you daftarkan sebagai enterprise. Di dalam pendaftaran syarikat itu you masukkan elemen-elemen apa yang you nak buat. Tapi untuk spa punya elements ni dia berbeza sikit sebab you are required a certificate which you kena ada dipanggil apa practitioner certificate macam itulah kalau tak salah saya. Kalau you nak buat spa ni, you tak boleh simply tak ada apa-apa tiba-tiba you nak buat facial contohnya, you nak buat bekam contohnya. Dia tak boleh. At least you kena ada certificate yang mengesahkan kompetensi you untuk menjalankan ataupun melakukan rawatan muka, bekam dan sebagainya. Okay, itu untuk mobile. Jadi yang pertama you kena ada SSM juga, yang kedua you kena ada certificate, practitioner certificate ataupun kompetensi certificate untuk you menjalankan mobile spa. Tapi untuk Macam mana nak dapatkan yang certificate Macam mana nak dapatkan certificate tu? Certificate tu dia ada banyak jenis. Sama ada you nak ambil dia sebagai, contoh macam sekarang banyak kursus-kursus yang kalau you bidang wellness, saya tak ada masalah sangat sebab at least you dah ada basic. You cuma pergi kursus yang ditawarkan macam di bawah Motek, dia ada banyak list of kursus yang ditawarkan. Contohnya kursus untuk practitioner rawatan urutan Malaysia, refleksologi dan sebagainya, yang itu di bawah Motek. Ada juga sijil-sijil yang dikeluarkan oleh pusat-pusat spa yang bertauliah. Contohnya macam dengan Teratak Spa. Dia ada keluarkan kursus contohnya 5 hari untuk facial contohlah. Then you join that kursus. Macam sekarang ni banyak kursus bawah penjana, banyak kursus bawah HRDF, banyak kursus bawah ECER. Okay, di kampung-kampung you, di kawasan you ataupun you just Google je, banyak sangat kursus-kursus yang menawarkan certificate untuk jadi practitioner. Contoh macam kalau you Google ECER sekarang ni, kalau di Kelantan ada di Pasir Putih, Jeli, Tanah Merah dengan Bacok, kita ada offer kursus postnatal, bekam dengan urutan. 3 kursus serentak untuk you jadi practitioner. Jadi kalau you ambil kursus ni, you habis kursus ni, kalau tak salah saya dalam 3 bulan kot. Kursus ni you dah boleh buat jadi mobile mobile punya spa. Sama ada you nak jadi mobile mengurut ke, mobile postnatal ke, mobile apa ke, tak ada masalah. Okay, so untuk mobile ni, apa dia? Berbayar. Tak, yang ECER punya free saja. You tak perlu bayar pun. Cuma you kena cari, yang bawah Motek ada setengah kena bayar. Sebab tu kalau you nak cari yang paling free adalah satu bawah ECER, Empower ECER tu, regional tu ECER, yang ni memang ada di semua parlimen-parlimen ECER ni. Lagi satu di bawah college community. College community ni dia ada short course. Dia ada macam contoh 2 hari, lepas tu bersiri lah. Lepas tu yang free lagi ataupun yang murah sikit di bawah Giat Mara yang short course punya. Jadi yang sijil-sijil macam tu pun dah okey sekadar kompetensi. Nanti bila you dah go further, you dah get involved dengan bidang tu, contoh you nak jadi mobile spa ke apa ke, then barulah you pergi ke certificate yang lebih tinggi iaitu dia panggil professional certificate. Professional certificate ni macam Motek ada keluarkan kos dia 3,800 juga untuk you jadi professional certified dalam urutan Malaysia. Jadi bila you dapat professional certificate tu, you boleh jadi practitioner untuk mengajar orang urutan Malaysia ataupun untuk you nak mengurut orang. Yang tu you akan jadi freelance je lah, you akan charge je lah according to your service. Saya rasa kalau dalam bidang wellness, orang yang pandai mengurut ni sebenarnya lagi kaya daripada you makan gaji. You just imagine mengurut kan 2 jam sampai RM30, RM50. Bayangkan sehari tu kalau you dapat 3 customer pun contohnya, you dah dapat RM100 sehari contohnya. Kalau dalam sebulan you bekerja hanya 20 hari, you dah ada berapa? 2,000 dah sebulan. Okay? So saya rasa macam sekarang ni, walaupun you ada degree ke you tak ada degree pun,
you go for freelance lah. You ada ni je, ada apa kita panggil kemahiran je. Ada student saya sekarang ni jadi buat freelance je, apa mobile beauty spa. Dia buat facial, lepas tu dia buat makeup. Sehari servis dia tu boleh pergi sampai 300 sehari. Okay, tapi kalau you, itulah saya kata, kalau you nak betul-betul berminat dengan tu, you jumpa dah dengan mana-mana pensyarah yang terlibat, macam contoh macam wellness, you boleh jumpa dengan Dr. Dalila, boleh get his her advice untuk you go further. Kalau macam hospitality, kalau you ada skill, you go for masakan. Sekarang ni online, you set up business, you create branding you jual makanan, apa benda-benda yang memang you boleh jual. Contohnya you inovasikan produk lah. You jual apa makanan healthy daripada apa sayuran. Contohnya buat mi bayam, mi teruk, apa mi carrot dan sebagainya. So benda-benda macam tu akan develop sebab sekarang ni ECR dan juga government, in fact bawah MEDEC, bawah apa nama ni, banyak kementerian dia offer lebih kepada skill punya training daripada apa teori. Jadi kalau you ada peluang cuti ke apa ke, ada je kursus-kursus short course macam tu, you pergi je. Frozen food ke, apa inovasi food ke dan sebagainya, buat apa inovasi produk hiliran. Semua tu boleh membantu you untuk generate income dari masa ke semasa. Alright, okay, ada apa-apa lagi? Sebab kalau saya nak advise you untuk buka travel agency is quite high lah, sebab tu saya tak advise undergrad ataupun dalam habis degree tu you terus buka travel agency sebab modal dia mahal. Tapi apa yang you boleh buat adalah you jadi freelance je. You jual package on behalf of travel agency. Okay, you makan commission, you tak perlu nak ada modal, you tak perlu nak simpan stok, tapi you cuma jual tiket ataupun package tu on behalf of travel agency. Itu yang paling mudah lah untuk you jadi freelance. Next week saya akan touch on to become a tour guide dan juga tour leader. Ini pun salah satu lagi career yang quite interesting dalam bidang travel and tourism industry. Okay, so kalau tak ada apa-apa, thank you so much for your attention, for your focus for today's punya lecture. Kalau you ada apa-apa, just leave your message and then I hope that I will get the group project punya according to deadline. Right, thank you so much. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Thank you, Doktor. Thank you, Doktor. Thank you, Doktor. Thank you, Doktor. Saya share, terima kasih. Thank you, Doktor. Thank you, Doktor.